Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk video kita yang kedua, saya akan go through sedikit sahaja lagi untuk 2.1 iaitu weakness and limitations for Bohr, and also the two theory which are de Broglie postulates and also Heisenberg uncertainty principle. Okay, so kita go through the limitations of Bohr theory first. Okay, so limitation sama juga dengan weakness. Macam yang saya pernah explain sebelum ini, so Bohr theory, Bohr atomic model adalah teori yang dipropose oleh Bohr. So dia ada 4 postulate, andaian. Jadi kita tengok apakah kelemahan ataupun limitation yang pertama. So based on Bohr theory, electrons are restricted to move in a certain distance around the nucleus of an atom. Okay, kenapa restricted to move in a certain distance? Because postulate 1, Bohr states that electron move in a circular orbit. Okay, so orbit. Dan bila andaian yang mengatakan elektron bergerak di dalam orbit itu menghadkan arah elektron bergerak mengelilingi nukleus. Jadi ini saya akan explain lagi panjang bila kita masuk di Broglie dan Heisenberg nanti. Okay, so limitation yang kedua, unable to predict energy level and spectra of atoms with more than one electron. So actually every line spectrum, energy level diagram yang kita draw ataupun sketch sebelum-sebelum ini, energy of the line, wavelength, frequency semua, itu semua awak buat untuk hydrogen atom sahaja actually. Because hydrogen atom ada 1 elektron. So Bohr theory tidak boleh explain untuk atom-atom yang lain. So atom macam contoh apa? Magnesium ke, kalsium ke, klorin, dia tak boleh nak explain. Sebab dia hanya boleh explain untuk elektron, untuk atom with 1 electron only. Okay, yang seterusnya, Bohr theory unable to explain the dual nature. Okay, dual nature of electron. So dual nature ni apa? So later saya akan explain bila sekejap lagi. Jadi ini adalah 3 limitations yang utama, okay, untuk Bohr theory. Yang seterusnya, only works for hydrogen spectrum or ion contains 1 electron. So untuk limitation ini boleh berkait lah. Kita boleh nak tengok. Sebab Bohr tidak boleh explain untuk atom yang ada lebih daripada 1 elektron. Jadi dia hanya kita boleh guna kalau atom tersebut ada 1 elektron ataupun ion with 1 elektron. Okay, dan yang terakhir, unable to explain the formation of extra lines in the hydrogen spectrum. So kalau awak diminta, okay, if you are asked to give the limitations or weakness for Bohr theory, please prioritize these 3. Okay, so awak bagi limitation yang 3 ni dulu. Okay, so this is the main limitation ataupun weakness. Okay, jadi macam mana kita boleh dapat weakness ataupun limitation untuk Bohr theory ini? Kerana datangnya, okay, de Broglie postulate dual nature of electron. So de Broglie ni, okay, ni muka dia. So Louis de Broglie in 1924 proposed that not only light but all matter. So bila dia propose all matter, ini termasuk elektron. Okay, has a dual nature and possess both wave and corpuscular properties. Okay, jadi elektron, elektron ada dual nature. Okay, satu bersifat seperti wave, satu lagi bersifat seperti particle, light. Okay, maksudnya elektron, okay, is very small. Okay, particles light is very small. Actually memang kita tak boleh nak tengok pun elektron tu macam mana. Okay, very small, and dia ada wave-light. Okay, so elektron memang, okay, elektron does move around nucleus. Elektron memang mengelilingi nukleus. Tetapi elektron bila dia bergerak mengelilingi nukleus, elektron dalam pada masa yang sama, elektron juga vibrate dan spin.
Okay, so itu adalah wave flight. So elektron tu bukan dia gerak sesaja gerak je. Dalam masa yang sama dia akan vibrate dan spin juga. Okay, so ini hanyalah expression yang digunakan oleh de Broglie untuk deduce the particle and wave properties. Tapi awak tak perlu hafal pun benda ni. Okay, dia tak ada calculation pun apa. So in this boleh abaikan je. Okay, nanti awak boleh baca. Okay, kita terus pergi kepada yang seterusnya. Okay, okay, muka de Broglie. Okay, ini yang saya nak go through lagi satu. Okay, Heisenberg uncertainty principle. So tadi kita dah ada de Broglie postulate dan sekarang Heisenberg uncertainty principle. Okay, disebabkan kedua-dua postulate dan principle ini lah kita boleh menyebabkan, bukanlah menyebabkan, okay, kita boleh tengok Bohr theory tu sebenarnya ada limitation and weakness. Okay, so Heisenberg ni, Werner Heisenberg, okay, states that it is impossible to specify the exact position and momentum of a particle, a very tiny piece of matter at the same time. So electron adalah particle light. Okay, electron is very small. So actually kita tak boleh tentukan pun momentum dan position of electron simultaneously. Okay, jadi ini membawa kepada apa? So kita tengok. Okay, in Bohr theory, electron move around nucleus in circular orbit. Jadi, okay, elektron, okay, ini nucleus, kemudian kita ada orbit, lepas tu kita ada elektron. So Bohr mengandaikan elektron yang akan gerak mengelilingi nukleus melalui orbit ini. So orbit macam planet system, planet tidak boleh terkeluar daripada orbit dia semasa mengelilingi matahari. Okay, kalau ikutkan solar system, Bohr mengandaikan elektron mengelilingi nukleus dalam orbit. Okay, orbit maksudnya well-defined path. Jalan yang bukanlah sempurna, maksudnya jalan ni je. Okay, jadi elektron sebenarnya disebabkan dia very very small and dia pada masa yang sama it's vibrate and spin, actually elektron tidak boleh stay di jalan yang sama semasa elektron mengelilingi nukleus. Jadi actually daripada Heisenberg, position, okay, kedudukan and momentum of electron kita tidak boleh tahu secara serentak. Jadi kalau elektron itu ada momentum ini, kita tak boleh tahu pun position dia dekat mana sebenarnya. Sebab dia sangat-sangat kecil dan bergerak dengan sangat laju and very very small and very fast. So bila benda yang sangat kecil dan bergerak dengan sangat laju, awak tak nampak pun dia jalan ikut jalan apa. Okay, contoh kalau ada nyamuk ke, nyamuk sangat kecil, awak tak tahu pun nyamuk tu terbang ikut jalan mana contoh. So awak tak nampak pun dekat mana, tak nampak pun jalan apa sebab laju sangat dan kecil sangat. So elektron ini contoh ni nukleus. So elektron ni kejap dia duduk sini, kejap elektron tu duduk kat sini, kejap elektron tu duduk kat sini. Ni bukan saya nak cakap ada 3 elektron saya nak cakap kedudukan dia. So ada 1 elektron, kejap elektron tu duduk kat sini, kejap elektron duduk kat sini, kejap elektron duduk kat sini. Okay, kejap dekat tempat lain pula. Jadi dia tak akan stay di jalan yang sama macam orbit. Sebab elektron dia vibrate dan spin dan is very fast. Jadi awak sebenarnya tak boleh nampak pun jalan apa yang elektron guna. Okay, contoh macam awak. Kalau awak nak pergi BT ataupun DK, awak takkan lalu jalan yang sama setiap hari. Contoh mungkin hari ni awak lalu ikut dataran, mungkin hari esok awak lalu ikut yang ada kedai dayang dengan OSC tu. Jadi, elektron pun sama. Dia takkan mengelilingi nukleus menggunakan jalan yang sama setiap masa. Jadi, elektron akan mengelilingi nukleus, tapi kita tak tahu pun tempat ataupun positionnya di mana. Okay, so it's very impossible to plot the orbit of electron actually. Jadi, kalau kita tengok balik Heisenberg, okay, so position and momentum cannot be known simultaneously. So sama juga, ini awak tak perlu hafal pun formula ni, tak ada calculation. So just nak tunjuk,
Okay, kalau kita apply uncertainty principle ini kepada hydrogen atom, okay, hydrogen atom ada satu elektron. So, elektron itu does not orbit the nucleus in a well-defined path like we think it is. Selama ini, awak punya pemahaman elektron mengelilingi nukleus macam planet mengelilingi matahari. So, planet tidak boleh keluar daripada orbit. Mesti bergerak dalam orbit dia. Tetapi elektron tidak macam tu. Elektron takkan stay dalam jalan yang sama mengelilingi nukleus. Okay, so elektron akan bergerak-gerak ke tempat lain. Jadi sebenarnya kita tidak boleh tahu pun dekat mana atau macam mana elektron tu bergerak mengelilingi nukleus. Jadi, okay, Bohr postulate yang pertama, Bohr mengandaikan elektron akan bergerak di dalam orbit berbentuk circular. So, actually ini adalah salah. Okay, so postulate pertama akan di-reject lepas kita tahu Heisenberg uncertainty principle dan de Broglie postulate. Jadi, okay, kita tidak boleh tahu jalan apa yang elektron tu guna. Kita hanya boleh kira kebarangkalian probability of finding an electron in a certain position at a certain time. Jadi, we cannot determine the exact position of electron at a certain momentum. Kita hanya boleh kira kebarangkalian, okay, kebarangkalian yang di mana awak boleh jumpa elektron tersebut. So, okay, kawasan, okay, region where high probability of finding electron, kawasan di mana saya boleh jumpa elektron, okay, tinggi kebarangkalian untuk saya jumpa elektron dipanggil orbital. Jadi sekarang kita tak akan guna orbit dah, kita akan guna orbital. So, awak kena buang pemahaman awak yang selama ni elektron bergerak melalui orbit, okay, well-defined path around the nucleus. Actually, we cannot determine the pathway of the electron. Okay, kita hanya boleh tentukan apa? Kita hanya boleh tentukan kawasan, okay, region di mana kita boleh jumpa elektron tersebut. So actually, based on de Broglie postulate and Heisenberg uncertainty principle, Bohr teori adalah kurang tepat. Sebenarnya lah, salah lah, okay, kurang tepat. Tapi awak jangan cakap sia-sia lah awak belajar tu semua sebab salah. Tak, sebab Bohr teori still boleh explain about the line spectrum, okay, energy level, shell 1, shell 2 itu masih betul, okay, itu masih ada. Itu memang betul. Apa yang salah hanyalah andaian dia yang pertama, the first postulate where electron move in a circular orbit. So itu adalah salah. Jadi saya harap awak boleh faham daripada video ni. We cannot say electron orbit the nucleus. Okay, kita sebenarnya boleh cakap sekarang elektron mengelilingi nukleus, but kita tak tahu pun jalan macam mana yang elektron tu guna. Okay, so kita hanya boleh kira apa? Kita hanya boleh kira kebarangkalian, bukan kawasan di mana kita boleh jumpa elektron sahaja yang kita panggil orbital. Okay, so hopefully you understand what I explained in this video. So that's all, and actually we have finished 2.1. So if you still don't understand, please ask me, so I will explain again to you guys. So that's all for our lecture online. Okay, thank you.